Mandwi NC Debbarma ni yagolo haina hai samung sidra tangnai rong ni yago Choprobjakha MLA Dhirendra Debbarma Thapra rozangmani logi logi butok khlaijaka MLA Dhirendra sobai sukrup khlaijaka bini Scorpio malkhung MLA Dhirendra no karibo samung sidra tangnai rong ni yago butok khlaijaka IPF tini tei khoroktam adong rok koksil samung ni yashi Tripura thani bukha koktuma mangkheno Radapur thanao thangai soguika Tripura thani chairman Maharaja Produt Kishore party mung sangrong saldiporo belbari ni Khumtiya Amchaio Jompujola Amchaio banako somtui go back NC Debbarma khane Choprobjakmani party mungni damni sibri jorani bisingono haino hai te kaisa Choprobjakmani party mung sangrong salo haino hai samung sidra tangnai rong yago Choprobjakha MLA Dhirendra Debbarma Thapra rozangmani logi logi buto khlaijaka MLA Dhirendra sbai sukrup khlaijaka bini Scorpio malkhung a salo MLA Dhirendra no karibo samung sidra tangnai rong yago buto khlaijaka IPF tini te khoroktam ojomaro kok silcha mungni yashi Tripura thani bukhak koktuma mankino Radapur thanao thangai soika Tripura thani chairman Maharaja Produt Kishore koktuma o saimanjakha blog ni samung humungno tui a salo Khumtiya hati Amchaio thangmani bodolni kaisa koksa panda manjangnani bagai Khumtiya Amchaio thangmani mandai Amchaini MLA Dhirendra Debbarma phiaba Khumtiya Amchaio thangai soikheno jompujolo ni kosal haike haino hai go back MLA Dhirendra honei bono kitingai siri kholaika sikangono aro bathakjak kisasuk siklarok MLA malkhungni ongkholmani logi logino yashi yagra khangar gnangai Thapra rokha Tripura khlaine hini kosinai kisasuk siklarok Thapra rozangmani logi logi MLA Dhirendra no butok khlaika samung sidra tangnai rok obosimiya sbai sukrup khlaijaka bini Scorpio malkhung a salo MLA Dhirendra no karibo samung sidra tangnai rong yago butok khlaijaka IPF tini tei khoroktam khorok buri adong rok party mungni yagulo Amchaio yakri khana nangkha MLA Dhirendra Debbarma tai IPF tini ojoma rok Bahaikhe Radapur thanao thangai sagno mothangka MLA Dhirendra tei IPF tini ojoma rok koktuma mankhino Amchaio thangai soika Jirenia Bukasteni SDPO Sumon Mojumdar tei Hangkorni additional SP Amitabh Pal sago dukhu manai khorok thamno rohorjaka kherangbar sakhamnogo MLA Dhirendra no kari sago dukhu manai rok wngkha Rokendra Debbarma Robindra Debbarma tei Odin Debbarma party mungno tui sana thangai samung sidra tangnai rong yago Choprobjaknai MLA Dhirendra Debbarma koksilcha mung tisaka Sorno Kumar Tripura Niti Dul Mumbai Tripura thani siklaro khlaika o samung sidra honoi Tini prothom sung khobor mangkha tini leaders rok kisa kok salainai party ni kisa kok salainai kai development ni kok kisa kok salainai nei Khumtiya o location buja ang diu time phake order time boto sare order time so tena nga thangkana kono kok to saimaliya seta gari ni nakha kana borok go back ni saka te sang kifil nai ase besi semia bor Tripura thani aro prai sodeso to gallery kok saimena borok ono bukha yang Thapra ka tau mane khone khane ya doktor thanai angka jema to gari hakwa ani PG tongo tekurun konai ani paranen tongo ani angwaina so borko gari bisungo nokri minya driver bo gari bisungo tongko ang just nokodrobono brofana akormon khlaipekya kono kok semeliya bor Bahaikhe akormon ana tini khaikya sabo khaikya nongna akromon saimon to direct no tabo saimangka Tripura thani Sorno Kumar netriti aro jagao bini para jangailia kam kana angoi na tongagi Chini party tongoni party समर्थित जे party जसपन खाइतन अब आन को गया जसपन खाइतन वो तो नाने को गया हाबे न Tripura जसपन खाइदि party जसपन खाइदि आं Tripura सा खरकसा MLA काम हाइमा सोंनानै जतने अधिकार दंगो बा आनि सोंनानै अधिकार दंगो आं आबानो कोइनाय Chini joto lukruk Tripura sa nai tongnai ani koi mamo tani sing party Tripura sa thangya Tripura sa thangcha angnani bini dorkar
political by party by kono thata khainai abak kaham ko haipano song chesta khainai এডিসি প্রশাসন তরফ থেকে নুগো যে ইলেকশন আগে ভাইরাল সংজাক বিভিন্ন গঠন মুখ ভাইলেন্স সংজাক আপনার ইলেকশন ভাইলেন্স সংজাক নখর সকজাক বিভিন্ন মুখ সন্ত্রাস খাইজাক আপনি পড়ব তাব মেয়া সিনি পার্টিনি সুপ্রিমো এনপি স্যার বননি যে মানসিক টর্চারিং আক্রমণ খাইজা সংযতন নগৈ দङ সারনাথে ব্রহ্মপুর দফানি একজন ত্রিপুরাসানি মন্ত্রী রেভিনিউ মন্ত্রী সংযতন হাসিল করেছেন বসে বসে সামো টাঙ্গা টাঙ্গা সঙ্গে আবল করেছেন তিনি বড় বড় খাইজা আবো বংনি ব্যাপার जों भारतनि अधिकार जिनिस गैया आं सानाय दिनै राज्य सरकार शरिक दल बीजेपी आईपीएफटी शरिक दल ओ जगह शरिक दल हिसाबै गभर्नमेंटनि राज्य सरकारनि कोनो भूमिका प्रशासन तरफ থেকে मेन स्कीम द्वारा एवं आफ्टर इलेक्शन एडिशननि द्वारा कोनो बंगनि प्रशासन टाइट करै एवं जनगण प्रशासन आं मने खालियो प्रशासन टाइट खालायनि बागैनो सारा त्रिपुरा राज्यनि विशेष खालि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट खय डिस्ट्रिक्ट खय पश्चिम त्रिपुरा खय लुकुरा जत्तर आमचाइनि लुकुरक बिरमान कबल खालायखिया गताबो बरनि बय नाहारमु अबतानि सानाखौ गैया जानजानि पार्टी आइडियोलॉजी दङ सामु खायनो नांनाय डेवलपमेंट सामखायनो नांनाय त्रिपुरा एंटायर एडिसी एरिया राज्य सरकार तरफ থেকে এবং एडिसी प्रशासन तरफ থেকে দুটো মিলে খেলকে তেবা সিনি त्रिपुरा डेवलप होनाय ওদিকে जों सिनि नाहारमु ओ जायगायाव তিনি हिंसामुलक नासलिमुं कायसान नासलिमुं पार्टी सेंलायबाय তিনি दफा थांजांनि दफा से नासलिमुं मैथांगौ नों तिनी दफाना तिनी आना तिनी आं मानदाय MLA न आना बुखा गारि टक्सरका आबोबाय सारा त्रिपुरा बरनो नों मथां मागला हय मुं तंनाय हामजा मुं तंना नांनाय हामजा मुं तंखायसे सारा त्रिपुरा राज्य नि बररक लुकुरक आव न निनि सापोर्ट खायनाय नों तिनी बना हाय खयो तिनी फाम तंगो पार्टी तिनी तंगो खाना करै हायफोनो जों मा पयनाय जारामति साम तिनी खायजा बेले जगैनो आं दिक्कार जानांगौ सिनि आईपीएफटी तरफ থেকে এবং বিজেপি आईपीएफटी तरफ থেকে आं निना जानांगौ प्लास आंनि व्यक्तिगत भावे आं तिनी बेलेखिनाव सेलें सुका आव दफा थांजा हनि सामानि जिनिस आबो हामासाय मिलिगिस थांजा अमति सामुताङै दफाखौनि थांजों फायमेनिया बबुकारा प्रदोतनि कमेन्ट्स बरक मानिया मानिथि माने था बिनि व्यापार जों आबा साना थांजा आं साना थांजा बंनि पार्टीनि व्यापार बंनि आइडियोलॉजीनि व्यापार हायफोनो निनि आन्दारनि से बरक निनि कमान्टै नों आनि बयमुं अबन तंनाय बबुकारानि नेतृत्वे जारा तिनि त्रिपुरा था परिचालना तो एडिसी प्रशासन उनके काम का गने तो गने मल सांग तांदे हायफोनो त्रिपुरा बा कुमन दफा बाय हिंसामूलक साम खालायनाय बुत तगै नक खर सगैनाय कायसा बुखायनाय दफा कुतुको काखैमानिया आबनो मुतु खायनाय तिनिनि बेले हाखांका एकदिन तो कखन खानालिया ताबां डॉक्टर थानाय ताबके थानाव ताबां डॉक्टर थाना खायाको जस्ट ताबो तो बसि फायजा बरबाबो बबा गतना सथांगानि अरपाय आं ताबो हस्पिटाल एडमिटिं नाय आंनि खुनु एकदम खानाया या देबरातिक माने yang pun dok kena yang itu, gelas kopulung anu sakau juta thajong thanong kubuja. Asa pun ane logi kanglai gelas kopulung tiba, mana pun dok kabano it orang nangai minum bokor. Tabu APR kelajang aja, borok nih. Khorang busung nih mungkin APR identify jangan kan? Particular kaisa sini wong, bini nih tertiar tuh. 100-100 ber ang buma abdo sini. Identify kaya mana? Identify khorang sini wong. Obonang efar tambumu me chorno komar Debbarma tani boro jangaila bufan bumu chade bufan bumu ang asal maya
karon bobo sobson cholima ba bofan bumle sablo song dong bofan bumang collection kainai जों गोविंद हल गायसा आजागाव खिनि खुमलुं डिभिसननि रिफर्म खायनो दिनै समायसा लायनानै बनानै होनाय पार्टिनि काज खायनो जातिनि काज खायनो होनाय जों आरो गेट रिंनानै कक दिनै 11टाव आवनोसै सिगां किछु सिपिएमनि बर'फोर दङ गाहामखि सिनो चेयारमेन रक ताइ किछु टिब्रामा थाखाय नेत्रि रक आद्र दङ बर' खायै जोंनो सागा रावसिन मिटिं दङमोन इंगा आबो यागोल जों दंखो दंखानै भिडिअ बायमालनि थांगा बे भिडिअ बायमालनि भिडिअ फायखौ आबो यागोल हमके जों दंखो खालेका खालेमाय यागोल दारो केनो बिहार बदल खरसा बरक बहग बुइरखा इंगा जागाव आं दारो केनो गोबां थांफुरु सना कुमार त्रिपुरा खायसे त्रिपुरामो थानि बा आगे आगे खायसे सिपिएम खायसा बा जागाव आनो लाथेरे कांका आं थिखलायरका ताइ जाय बादुना बरक फायानो ठीक मुरागो बुका ताइ बकरगो बुका आं दारो केनो बासिरथिनि इंगा ताइ सुनरि फ्रि कांके जों सेफ्टिनि मा फायगासि मता खरग बुसुक दङ होनबाल' जों एमने आपुरो दारो केनो केनि जों ब्लग हाबै जोंनो पारमिसन ना देबाने भिडिअ बाय कफ खालामनो थाङै नगर फायग्राव इनो कयजन साबो दुखना जों दुखु माने जों रकेन देब्रुमा खरगा दंगा आं खरगा दंगा जों एमके रकेन देब्रुमा नि बुङो आं बुङो रविन्द्र देब्रुमा को पारेन आं के सरसदार पारा खुमतिया बाजारनि मान्दायनि फायमानि सारनि नकनि जों फायमानि यागल मिया एनसि सार कासुजाकमानि कारणे किसा आचुकै सालायनानै हिनाय यांगो खुमतियाव फायतिनि खुमतियानि आ हल बसकांगो त्रिपुरा मथा ना समबना बरगा जागाव बाथागैनाय दल द बुथुम लाजा जोंखौ साइमिया साबुनि दल माने पुलावता गांकाय सारवान सुकायाव मोनसेनि दल नं ना हिनाय गांका तारपरेव आरो बाथा गांका ना एमले सारनो नखा गांकाय बर चपा सरिनाय उनको चपा सरिनाय गारिव हाबनानै दयरिया तारपरेव सार थिनि पिजि दंनाय ब गारिव दावैनाय गावल बर गारि ग्लास सोबायलायखा बर' फायमानि नरके जों गांके खुमतियाव थांमाने आरो कायसा आबुनि तैनाय कक सालायनानै हिनै दा खुमतियाव बर' बुसुक बांनो आरो बर' बुसुक बरक तो आरो जागाव मोटामोटी बांगो बरंनि बरक हयंया मानि न 60-70 जन आरो माने কোনো ককরক সারা সাকা তাম সাকুইলা কোনো কক সালিয়া বরক মানে জাস্ট थाङै बाथाक माने यागोल बरक नखरि कक साइमालिया अंको थानि गांगांका न सार गारिव हाबनानै बागैनाय याक ताल खागांनि जों थानाय ताबु मोननाय के खाबरुन फायलायनाय सारनो चपा सरिनाय बुय खिर काता बरक गांकानो जों फार फायबाय काता बेंकि फायगा बाइके फायगा समा जों गांकाय यांनि थांमानि गांकाय थांगांगा आयंगो बाजार दिगे नायजा बा आयं तिके थांनाय आयंगो कतिके गुरिवै फायगाता आयं जंपै लामा तिके रातापुर पियासो डाइरेक्ट फायगाता निया सारेनसिनि घटना खोनावै दिनै अरो अंको खुमतिया मिटिं नाकक मिटिं हिंगा जों फायगा फायनायनि बिसिङाव जों गारनिसि नखसला मायाखौ फायनाय बरक एमन आकर्मन खाया इ चाका बाय गारि वो खितारका गारि खितारमानि परे सारनो थापरा फंसारखा आबरक आरनि जे ताबो कताल पार्टी रक्ता ओंखाय आबनो थापरा फंसारखा रखा बरक पाथर बाय खितारका इट बाय खितारका खितारमानि परे ग्लास बायनाय yang kulugu nangkani engko pokrogo aboni pore जों hai tang bai khrude takurok jotno boji choli nangan hni samani borok mas mane koso koso thani hnaine dulum dan khai borok kitaro kitaman be जों arani phai paikha phaioi eko phai modupur thanawa radapur thana phai tabo na gari bisingale na rokhro gusuk tongani जों गारि बिसिङाव इको आंनि बन्दु कासे दङ ओमफ्राय ताइ पिजि दङ ताइ ड्राइभार ताइ एमएलए सार दङ ता ओमफ्राय सागो दुखु माने खर गसु सागो दुखु मानायखाय मटामटी आं बाय सार एमएलए माखाता बाहाय नि दंताव एमने तो आसो ग्लास बाय नांफाय माबा आसो गंले रबन सिमि दंखाता ताबो कामनाय ताबो इको आबो नंथुन माने साबो ख्लाया जों बतो सिनिया बुं माया गाबोनो ताबो Chini
नायथां बाहिनी रक नायमाथां बाहिनी रक आबनो तजन्त खायनां थुमता एफआईआर जाखायो खालामाखै एफआईआर तो खायाखो टाउननि बागै खायजाक ना मखनो दाउट आबो तामिल बागै हेगे बरक तारमाने न आरो जोंनो मिटिं खारिया आबो हाय बुंनि प्रश्नता मिटिं खायना दंमाखे बजागो मिटिं खाय दंमान हेगे आरो न अंको न बेलबारि ब्लक गता नि सिनेमके आनि सिनमुगे आनि के अदिन देबबर्मा बपार रजनि सिबे पारा yang te khaksa phaising kok tuma mankino radapur thanao thangu soika tipra mothani chairman maharaja product kishor jese bodolni phano ungthung samung sidra khlani rongno dakti khe romnani bagui krak daigi murka maharaja product kishor soprop jangnai rongni bukhaktei kok silchamung manmani yagulo sangrong sal sariko khoroksano romkha radapur thanani police mung sorno kumar tripura phasala agortola dorbarnogo tisanai bono police phiaba sangrong salni o pati mungo krengjak tei khorok burisiba Burisida samung sidra tangnai rongno bufro romui mannai radapur thanani police अवनतुये आमचाइनि टंकसं लुकुरंनि खावा आजाइजाक सोमों गतर सभी पंचायत में जो ठीक क्लेश हो रहा है ना उस वजह से हम लोग ठीक ठाक करने के लिए बैठक बुलाया मत करो अभी कोरोना का टाइम 10-15 दिन सब ठंडा हो जाएगा सब ठीक है ग्रासरूट लेवल पे नहीं मानते ना समझने के लिए मीटिंग बुलाया आप लीडर है कि ग्रासरूट लीडर है हम अभी ये लोग अगर इसी का तो प्रॉब्लम है हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं कल अगर हमारा पार्टी हमको बोलेगा नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे तभी भी हम इसके लिए हम महाराजा है इसके लिए हम लीडर है हम डिसीजन ले सकता है जिसमें हम पब्लिक का बारे में सोचता कम्युनिटी का बारे में सोचता बात तो यह है कि आप ना वो लोग तो उसको तो पकड़ो अभी वो तो सिर्फ ना आगे जो कर रहे हैं वो लोग और भी खुमलुंग निसिमी अमूल्यताय प्रवीणनि कक्थुम चिनि खरां